I prefer Buddhism because it teaches pradnya or understanding as against superstition and supernaturalism, karuna or love, and samata or equality. बाबासाहेबांनी ठरवलंच होतं की जाहीर करून टाकलं होतं की त्यांची दीक्षा मुंबईला होईल. परंतु मला वाटत होतं की मुंबई भारताच्या एका बाजूला पडतं आणि नागपूर हे मध्यवर्ती आहे. नागपूरमध्ये जनता पुष्कळशी जनता बौद्ध धर्माकडे लवकर दीक्षा घेण्याच्याही तयारीत आहेत आणि या दृष्टीनं आम्ही बाबासाहेबांनी जी संस्था काढली होती भारतीय बौद्ध जन समिती ती चालवत होतो. त्यांचं प्रेस स्टेटमेंट Vamanrao Godbole says, त्यांना पत्र लिहिलं आणि we persuaded Dr. Ambedkar to hold the Grand Diksha ceremony in Nagpur since it was a central place and the ancient capital of the Naga kings. We also told him that the 14th of October was the most auspicious day for the ceremony because that, according to the English calendar, was Lord Buddha's Mahaparinirvan Day. त्याची सुरुवात मात्र 13लाच झाली आणि ते कारण की त्याचा संबंध भगवान बुद्धाच्या महापरिनिर्वाणाच्या दिवसाशी आहे. भगवान बुद्धाचं महापरिनिर्वाण हे 13 ऑक्टोबरला रात्री झालं इंग्लिश कॅलेंडर प्रमाणे. 14 ऑक्टोबरला ठीक 10 वाजता बाबासाहेब दीक्षा मैदानावर पोहोचले 10 डायसवर. त्यावेळेस त्यांनी चंद्रमणीजी म्हणजे भारतामध्ये सगळ्यात वयोवृद्ध भिक्षू यांची निवड धर्मदीक्षकता केली होती. Sadanand Fuljale says, त्यांच्या हस्तेच धर्मदीक्षा. it was a grand ceremony. Dr. Ambedkar arrived on the high dais along with his wife. नेते मंडळी He first bowed to the image of Lord Buddha and took Diksha. Dr. Ambedkar then turned to the large gathering of people before him. He told them, I have taken Diksha of Lord Buddha. Whosoever wants to follow me along the path of Buddha should stand and recite the oath. The entire mass of people stood up voluntarily and recited the oath after Dr. Ambedkar in a spirited chorus. It is very rarely that a man witnesses such a grand event in his life. तुम्ही माझ्या समोर उभे व्हा आणि स्वतः धर्मदीक्षा घ्या. पाणाति पाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि. Dr. Ambedkar's embracing Buddhism was an epoch-making event. It shook the Hindu society to its very foundations. Nearly 1 million untouchables accompanied Dr. Ambedkar on his new path. But more important than the numbers, the grand Diksha ceremony symbolized the denouncement of the Hindu caste system and the pernicious practice of untouchability. वेरमणि शिक्षापदं समादयामि.